برنامج حلي معنا. عسامة شيف حاتم. عسلامة. شنو هي الغوسيت تاع اليوم؟ سابلي بروتون اون تارت. معناتها تارت. تارت فيغ. بالكرموس. ريزان. وبالزبيب. اي لو فramboise دو سيرين. فramboise في ميزون اللي عملته انا. سيرين. دونك تنقول لكم بعد على الغوسيت نتاع الكولي دو فramboise كما تشوفوا سهله برشا. قبل كل شيء نتعداو نشوفوا المقادير وبعد نرجعوا. غوسيت تارت بالفرامبواز والكرموس. بالنسبة للبات سكري نسحقوا 200 غرام فرينة، 100 غرام زبدة، 100 غرام سكر، كعبة أصفر عظم. للزينة نسحقوا 10 غرام زبيب، كعبتين كرموس، 18 سنتيلتر كريمة طازجة منقوطة أون شونتي وشوية كولي دو فرامبواز. La première étape. Première étape, le sablé breton. Sablé breton اللي هو التارت. C'est une tarte. علاش breton خاطر هي à base de beurre. De beurre, beaucoup de beurre. زبدة وكيما بات sablé. Donc, dans la farine, par contre, on a déjà mis le baking, la levure chimique. حطيت الخميرة كيميائية اللي نتاع الجاتوات. دونك مع خلطت الفرينة مع الخميرة. toujours. D'accord. باهي. اوكي. Et une astuce, jamais نخلط الملح واللevure مع بعضهم، jamais. هذه في غوسيت باغ اكزومبل ساليه ولا حاجه ما تتخم علاش؟ sucré parce que c'est deux acides qui se brûlent. داكور مش مع بعضها. Après ça, s'ils se touchent et se brûlent, الخبز ولا حاجه اللي نعملوه ما عادش ما كنتش نعرف هذا. انا قبل يعطيك الصحه فرانشمون. دونك الملح يتخلط معها شنو؟ يتحط بعد قبل؟ الملح نورمالمون on est toujours à la fin. كان نعملوا خبز نحطوه à la fin. Dans les desserts, par exemple, si شنو نعمل؟ انا خلط الفرينه مع الملح ولا لوفور نحطها وحدها مع نيكيت كسوا في الحليب ولا كسوا. Alors c'est le contraire, حط الملح وحده وحط الليفور مع الفرينه. D'accord, c'est mieux. D'accord. باهي. Donc toutes les poudres. الشايح الكل مع بعضه وديك العاده باش يتخلط شايح الكل يتخلط وحده. Voilà. وهذاك شو نجوت لي ليكيد. Une fois que c'est fait ça, d'abord le beurre. D'accord. دونك حطيت الفرينه، حطيت السكر محور، زدت بدكش الزبده، اون فا ميلونجي افيك لا فاي الكيتشن ماشين نتاعنا تاع مولينكس. فوالا t'as plus besoin de ça. اوكي. Et doucement parce que هذا فيتيس موين معناتها. Très doucement au début. Parce que sinon ça va exploser partout. فيتيس ضعيفه. Tu vois, regarde. لا ديجا بدا يطش. Donc voilà, on laisse tranquillement phraser. Phraser معناتها la farine et le beurre qui se mélangent. معناتها يولي كيما السابل. Voilà, c'est le phrasage. Texture sableuse. Voilà. Et là maintenant on peut lâcher, c'est bon. Ça y est, c'est tout seul, voilà. D'accord, parfait. Les œufs sont prêts. دونك تحط الكل ولا تحط الكعبة؟ Non, الكعبة. عظم أصفر كهو. دونك حاط العظم الأصفر كهو كما تشوفوا. دونك من الأول حطينا نعاود نذكر مشاهدينا حطينا من الأول الفرينة، حطينا السكر المحور، حطينا داك الزبدة، دخلتوا مليح. احنا فاجوتي توا لي جامبو. هذا أصفر تاع العظم. نستنى شويه كمان نستنى شويه حتى الشايح الكل يتخلط مليح لين نوصل تكستور اللي احنا حاشنا بها. نقول لك حاجه حاتم، انا كي نعمل في داري بات سابليه ولا حاجه ديما تلقاني ناكل عجينه نيه. تعجبني التكستور هذيك فيها ان بو سكري. جادور. Donc là, on a un phrasage. شويه. نزيدو تاع العظم الاصفر. T'as vu, ça va tout seul. هذه غوسيت دو باز نتاع البروتون نتاع بلوتو بات سابلي. قصة باش نعملو بها لي تارت ولا. هو la vraie recette de sablé breton, c'est du beurre salé. beurre salé, c'est vrai. Oui, c'est vrai. هما لي زونغلي يعملوها، لي فرونسي يعملوا جينيرالمون يانكوربور معناتها لي بور سالي زبده شويه حتى سي لو لا بريطانيا. احنا ما عندناش في تونس معناتها ما نسهلكوش معناتها زبده وما نبيعوش زبده مالحه دونك tu peux ajouter un peu de sel. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc je remets encore un petit peu tranquillement. Voilà. معناتها تقوي في الفيتيس. C'est tout هكا. Voilà, et on obtient la texture réveillée, un peu collante. Un peu collante. Bon, si on fait une tarte spéciale, on a mis au frigo, bien filmé, 2-3 heures. ترتاح شويه باش تنجم تحطها فيها كما تحب. باهي اجي نقول لك لا ميم غوسيت باش نعملوا دي بسكوي. داكور فوالا نحب برشا لي بسكوي سورتو بور. انا j'utilise beaucoup ça.
Donc, اخترنا احنا moule من chaman. Voilà. C'est très. C'est un flexi. Voilà. C'est un flexi. Et ça décolle très facilement. Voilà. En plus, on peut il est chaud comme maintenant la pâte. Ouais. On peut utiliser, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Ni beurre ni farine. ما نحطوش لا farine لا زبده في واحد. Pas besoin. De souci. بالمول هذايا on n'a plus besoin de rien. باهي. Donc là, ce que je vais faire tout simplement. احنا انت تسخنت الفور déjà. Voilà. Le four là, il est à 190. 190. Ouais, parce que عليه عالي برشا. Parce que je veux qu'il prenne à cœur directement. Je veux pas que parce qu'il y a la levure chimique. Ah d'accord. Ça peut devenir un cake. Ça gonfle, ça va تنجم بعد يهبط فاس. Mon cher, mais il va prendre de l'air. Oui, il y a une fissure. Et ça sera plus un sablé, ce sera plus un cake après. D'accord. Donc voilà. 190. قداش؟ À l'œil. À l'œil. Parce que moi j'ai un four professionnel, donc j'ai mon temps, mon four. Mais... هو سي فري شنقول لك هو اسوس ديما ناخذوها ويعرفوها اكيد مشاهدينا يعرفوها السكينه تحط السكينه تدخلها تخرج شيء حسيت سي بون كو سوا تاخذ ولا جاتو ولا حاجه وما تحلش الفور معناتها في بوندون الكويسون Au début non, il faut laisser qu'elle prenne de la couleur au-dessus. Voilà. Un petit peu شويه. Quand elle prend la couleur تاخذ شويه دوري شويه تعرف اللي هي تبدل لونها. Là je la lisse bien, je la mets partout. شويه. Donc كان مش كان جينا مش في رمضان انا قلت لك هذيك اعطيني بعد نكمل ناكلها. Là, je suis un très grand gourmand. D'ailleurs, j'adore mon métier. Et j'ai dû apprendre l'habitude de ne plus toucher à la crème. Parce qu'avant, on travaille et un petit réflexe. C'est pas bien ça. C'est pas bon du tout. Je faisais souvent ça avant. Donc mais voilà. قد بيجي قسطره بالحق. مش باهي. لا قشطرها منحي بتاكل. Donc là c'est bon, bien lisse. Hop. Donc هذه حطيت شطر. Donc حطيت في شطر السيليكون معناتها. Un petit peu moins que shtar quand même. Un petit peu moins, voilà. OK. On est à un tiers là, parce que ça va gonfler un peu. Ah d'accord. باش عاود شويه. D'accord. Au four 190, عينك ميزانك. Débrouillez-vous, à l'ancienne. Vous prenez le couteau, vous sortez. Voilà. Mais bon, là on est parti quand même pour un quart d'heure minimum. Le four, c'est un petit four. انت والفور وانت بيان سور حاجه تاع الكاتو تحت. باهي اوكي نرجعوا بعد شويه. Alors la deuxième étape. Donc le figue, le calmos, حضرت الزبيب. Les raisins et le colis de Cyrine. L'histoire de او باش نعطي هكا في ساعه باش نقول للمشاهدين كيفاش عملت الكولي دو فرامبواز. سهل برشا عملته في داري. دونك اللي عنده فرامبواز يتشري معناتها بارتو سورجولي، اللي ما يحبش فرامبواز يعمل فريز. دونك تعمل سيرو اللي هو 200 غرام سكر مع 20 سنتيلتر دو تغليهم لين حتى يغلي بعد توقف سي بون. اونتر تون زيدها معك الفرامبواز. Combien framboise 500 غرام. 500 غرام فرامبواز. بعد تحط مع بعضهم بعدك ترحي بالميكسور بلونجون. وبعدك تحط في الباسوار خاطر فيهم لي بيبان الفرامبواز دونك تصفي ماذا بيك تصفي يهبط فريمون كولي صافي بور. Voilà la recette très facile. Pour améliorer la recette, tu peux ne pas mettre l'eau. Les framboises, s'ils sont frais, exactement. Voilà, باش نقولها لك s'ils sont congelés, سورجولي باش يسالي الماء نتاعو دونك اوتوماتيكمون ما تحطش الماء كان هو سورجولي. باسكو ما عندناش فramboise في تونس. وزاد قد زاد نقص من الماء ما سكر ربي tu vois. انا راني حطيت برشا سكر خاطر راهو بور لا كونسيرفاسيون. Pour ça se conserve pour plus pour longtemps. Et là c'est un colis d'arôme on va dire. C'est bon comme ça. Si باش نعملوها un colis de entremets ou de gâteau, نحطوا فيه شويه جيلاتين. Gélatine, باش يبدا هكا بلوز او موان عقد. Gélatine, نشدوا روحها شويه فهمت. Et non, ce soir, aujourd'hui, je vais utiliser 2 fois ton colis. D'accord. D'accord, je vais utiliser comme crème et comme crème chantilly aussi. D'accord. Donc d'abord la crème liquide, comme d'habitude. نحطوها في Voilà, pour que ça devienne du chantilly, tranquillement. Comme je disais toujours, je répète toujours, fais tourner la crème liquide, elle est déjà sucrée. Donc je sucre pas. ما نحطوش السكر في الكريم ليكيد. جوست معناتها كريم ليكيد من غير حتى شيء، تتركض وحدها تطلع اون شونتي وحدها. Voilà. Donc on met à fond. Je disais donc les gens se trompent entre la crème liquide, la crème végétale, la crème fraîche. ديما ما نفرقوش بين 3 انواع تاع الكريم فريش. ثما كريم ليكيد. Donc la crème liquide ما فيها السكر. La crème végétale que vous trouvez dans tous les centres commerciaux. الكريماتاج نباتيه كاينه كريم فيجيتال كريماتاج نباتيه. هذيك فيها السكر. هذيك فيها السكر. ثما كريمه العاديه كريماتاج تباع في بارتو كريم فريش عاديه ايبيس. pour la cuisine. D'accord, pour la cuisine, pour les sauces blanches, pour les pâtes. Et الحليب تقدروا تحطوه معناتها vraiment parfois pour les ganaches. باهي pour les ganaches شنو نستعملوا احنا باللي ganache؟ شنو هو النوع الكريم نستعملوه؟ كريم ليكيد ولا كريم فريش؟
معناتها ماهوش مشكله. انت والغراء خاطر سما الكريم فريش تري غراس. وش كنت ديجا فيها En plus, c'est femme. beurre de Ça, cacao. moi, à Paris, il y a des gens qui veulent que du lait. Alors que normalement, on met de la crème liquide. D'accord. Les cuisiniers, eux, utilisent la crème fraîche. Donc D'accord. chacun son... Voilà. Voilà. Hop, on met à fond. D'accord. On prépare ça. Donc طلعت Pas الكريم beaucoup liquide quand même. enchantée. Pas beaucoup. Je l'ai laissé un petit peu souple. Ah tu vois. d'accord. Elle se قد tient. ما تركضها قد ما تولي plus ferme. Voilà. D'accord. Parce qu'après, on va encore faire un autre mélange. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop ferme. Sinon, ça va oui. s'exploser. Entre Ah parenthèses. d'accord, oui, oui. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est, hop, on sort tout ça. Voilà. On pose ça ici. On prend le petit fouet qui est enfin. Donc حسب ما فهمتش تحط الكولي La moitié du coulis. On de tigre. framboise Il y a fait combien maison. Voilà. Donc, je mets à peu près 20% du coulis par rapport à la crème. Bah, si j'ai 200 g de crème, je mets 20 g de coulis. Surtout il est un peu concentré معناتها. Voilà. Donc, voilà. On y va doucement. Parce qu'il faut vraiment aller doucement, c'est la crème. D'accord. Ça a l'air très très bon. Ça va la couleur, hein? Oui. Donc, voilà. حب نوري مشاهدينا شويه باش تشوفوا باش تبدل la couleur. Et voilà, c'est bon, on s'arrête là. Voilà. Là, je sors mon sablé du four et je reviens tout de suite. D'accord. Ok? Ok. Donc voilà, Voilà. impeccable, ça vient refroidi au frigo. معناتها هذايا توا قعدت ربع ساعة في الفور. Celle-là, ouais, un peu plus que le barça, هذه. معناتها خليتها بعد حكاية نص ساعة, je crois, c'est ça? Et là, on va commencer les choses sérieuses. Donc, je prends le petit pinceau qui est là. Je prends ton coulis, le reste qui te reste, tu vois. الكولي هذايا Voilà. فramboise. Et là, bah, je nappe tout simplement, tu vois. D'abord, je vais faire ça. Donc là, on en met partout. D'accord. Ça va un peu... Parce que le sablé est très sec là, quand même. Voilà. Parce que يبي normalement... يشرب شوية معناتها الميلانج Ouais, هذا. ouais. Logiquement, une pâtisserie, une fois qu'on l'a fait, elle doit rester au moins 4-5 heures au frigo. Elle sera que meilleure. Toutes les pâtisseries, hein, fraisier, tout. Une fois qu'on a fini un gâteau, il ne faut pas le manger tout de suite. Il faut le laisser au frigo pendant 4 اي heures. خاطر اللي سخون يبدا مش باهي يتفتفت ويتكسر دونك تخليه يرتاح كمان على Même s'il n'y a pas de حتى كتعمل, tu sais, le froid, il va équilibrer les goûts. اه داكور وي سي فري. Donc après ça, il y aura... وحتى في الكوليات كي تلقاه طايب سخون ما نجمش تطعم الفرامبواز كيما هو بارد. Oui, يبرد لا تنجم تفهم الجو تاع الفرامبواز. Parce que plus la température est basse, plus tu as de Voilà. saveur. C'est ça. Donc là, je l'ai tartiné de partout. داكور. C'est facile, je pense. Là, on va prendre nos petites figues. Bon, أنا نشدها ولا خاطر. سهلة برشا معناتها عملية ما طلبش برشا لا وقت لا فلوس لا حتى شيء. Voilà, toujours ça. فوالا. Toujours concept Ramadan. Donc, بون un بيان truc سور الفرامبواز familial. غالي شوية ما نجم نعض فرامبواز بالفريز. Fraises, tous les Fraises, fruits congelés rouges. فوالا. Voilà, tous les fruits. داكور. Donc là, toujours dans le concept qu'on est à la maison en Ramadan. Donc on n'essaie pas d'être trop parfait, de faire les mêmes tailles. On fait n'importe quelle taille, voilà. اه ما هكاكا Voilà. وتجي مزيانة تعرف. Bien sûr, oui. باش نسألك حاجة نجم نعمل كولي دو باستيك دليع. Logiquement, non. وقت الدليع. Logiquement, non, parce que... C'est trop. Un, de l'un n'a pas de goût, entre parenthèses. برشا ماء فيه. Et deux, c'est que de l'eau. Que de l'eau, donc ما يجي حتى شيء. Tu peux essayer. Tu m'envoies des photos. بدأت قلت ما يجيش non. Non, peut-être que va savoir, mais logiquement, c'est impossible, presque. D'accord. Après, on va savoir, comme je t'ai dit. Voilà. On va l'essayer, je pense. Hein. Bon. Enfin, tu vas l'essayer. Voilà. trop sucré يجي. محليه الكرموس كحطو مزين هكا. لا توش فينال. On se complique pas la tête, voilà. On met comme ça vient. De rien واحد يطلع حاجة مزيانة. Voilà. Une petite poche tranquillement. مازلت. mais حتى نسيت هكا البريباراسيون هذيك. Donc là, j'ai pris une douille cannelée. Donc c'est une douille avec des dents. يبدا مشرفة شوية هكا. Bon, moi, si on peut prendre plus gros, on peut prendre plus gros, mais là, c'est bien aussi. Voilà. Alors, La cuillère. la cuillère de Cyrine. Et là, on va commencer les choses sérieuses. مغرومين سر باتيسري هكا تاخذ فيها هكا باتيسري كيما البيبي نتاعك. Mon premier croissant, je l'ai fait, j'avais 6 ans. Eh ben,
Donc, croissant أول مرة عملته وأنت عمرك 6 سنين. ouais, parce que mon père est boulanger, moi, pâtissier à Paris. Ah d'accord. Donc, toute ma famille d'ailleurs. Ah toute la famille. ما في العائلة الكل معناتها. Si tu trouves un boulanger tunisien, 1 sur 10, c'est ma famille. D'accord. Donc bravo. toujours, merci. Donc toujours, on ne se complique pas la tête. On fait juste, c'est un ciment entre tous ces produits-là. D'accord. Donc voilà, on fait. بشوية بشوية باش مشاهدينا كيكا يشوفوا يتعلموا. Faut pas se أنا بدي compliquer. راح هذا نحب. محلاها. En plus, ni colorant ni rien du tout. Couleur naturelle, نتاع C'est الفramboise. ça qui est sympa. Voilà. Donc là, j'ai fait le petit ciment. Comme ça, quand on va couper, très beau. quand on va couper, c'est ça qui va tout marier, tout simplement. Ah oui, qui تقصها بعد تظهر plusieurs. J'en ai un petit peu encore, donc qu'est-ce qu'on va faire? On en rajoute. ياسر حلاوة زينة. Une fois qu'on a fini ça, et là on prend le dernier produit qui nous reste, le petit raisin. شوية زبيب Voilà. Sec, bien sûr. زبيب بيان سور مش منفخ زبيب شايح. Et là tu en mets un peu partout. فريمون يعطيك الصحة خاطر زاكريديون معناتها. C'est un bon mariage. Voilà. C'est un très bon mariage. هي فاتها في الديكوراسيون في التوش فينال الاخرانيه تنجم تطلع حاجه بنينه وبعد تلقاها مبلبزه. Parce que ça dépend des textures et des produits qu'on met. Par exemple, j'aurais mis une banane, ça aurait été pas bon. Quand la banane, elle est grasse. بنان مع Et la chantilly, الكرموس elle est grasse. ايطاليا ما يجيش مع بعضه برشا فهمت. Voilà. Donc j'en mets un peu partout là dans les côtés. Voilà. Et c'est bon pour moi, ça suffit. Vraiment. Donc tu vas avoir le sablé, le rouge, le rose, le calmos Voilà. et les raisins. وفما هارموني في لي كولور ان بلوس مش هكاك عرفت باش تختار. Voilà. معناتها شوا في بلاصتو. يعطيك الصحة فرانشمون أنا عجبتني على كان نغزرق أنا نسرق في الغوسيت ويا فريمون يعطيك الصحة أكيد مشاهدينا عجبتهم على الآخر. ميرسي بوكو. Ça fait plaisir. كونوا هكا كملنا حلقتنا، ما تنساوش تعملوها اليوم في داركم. شيء طيبة الناس الكل، شيء طيبة شيف. Bon appétit à tous. سما. بمناسبة شهر رمضان تونس تهديكم دي روبو من عند مولينكس. وانتم كان تحب تروحوا الكادوات هذوما ما عليكم كتبعثونا اس ام اس على 85 780 في تونسنا اسمك ولقبك. Moulinex, la vie devient plus facile.